शिशु रोग विभाग को नबार इच्छा कौन? मोर इच्छा थिला मो चारि पाखे मु जहाँ भी करे मो चारि पाखे पिला माने के का पेपा करथांतो जी सारे शिशु को खाद्य प्रणाली आज पर्यंत 25 वर्ष भितर मु गोटे भी माँ देखी नहीं जी आसी कहबनी सर मो पिला खाऊनी एबे न्यू बॉर्न बेबी को डायबिटीज बहुत कारण थाई पारे कह जाउची टाइप ए जेनेटिक ट्रांसफर एबे कैंसर मध्ये छोट छोट होउची आग भी होउतला ये जो पीढ़ीर छुआ मैंने डेरी रे कथा कहबा डेरी रे चलीबा अभिभावक माता पिता दायी बापा काम को जाउची बा माँ काम को जाउची बा दुई जण काम जाउची आ पिला रहूची मोबाइल भरोसा छुआ पे मोबाइल केते मारात्मक बहुत ये जो डिजिटल गैजेट ये केते प्रभावित करे मोबाइल 16 वर्ष को देश में 18 वर्ष पर्यंत पिला मानक पई पूरा बारण कराई आम देश आसा उचित निश्चय एंटीबायोटिक देवा केते दूर ठीक ताको मु भाबे गोटे क्राइम इंग्राजी रे आम मेडिकल जार्गन रे गोटे आसीची फ्रेज आसी एंटीबायोटिक टेररिज्म ये जो पारंपरिक चिकित्सा रही तुलसी पत्र महू अदारस महू 1 वर्षरु कम शिशु मानक दिया जावा कथा नु बोट्युलिज्म गोटे रोग अछि सेटा हेले कोन हुए जीवनहारक सेटा कान रे सोरिष तेल पकाया उचित ना अनुचित कान रे जेपरी कोनोसी जिनिस न पड़े न पका जाए बा न पूरा जाए ये जो बापा माँ कड़ी केते पिला को गभीर भाव में प्रभाव पकाए एते क्षति आमे करि परिबानी जेते क्षति गोटे स्वामी स्त्री ता पिलांग सामने रे झगड़ा किसी जगह देखा बापा माने पिला मानू को निशाणे पे पठांती एटा तो अक्षमणीय एटा डाक्तर को व्यवहार बहुत जगह कदर्य होछि शिशुटीए जन्म नेबा परे तार लालन पालन करिया पई काठिकर पाठ बोली बापा माँ माने भाभी नहीं थांती आ जत्न नेला बेले जो सबू असुविधा से सामना करती बा जटिलता सब सामना करती ताहा तांको चिंतार पकई दिए आ स्वास्थ्य खराब हो गले से अधिक चिंतित होती आ खोजती स्वास्थ्य विशेषज्ञ को आम पॉडकास्ट रे जोड़ी होती एमती जड़े स्वास्थ्य विशेषज्ञ से होती एलर्जी आस्थमा एवं वरिष्ठ विशिष्ट अति आपणार शिशु रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर नारायण प्रसाद मोदी सर नमस्कार नमस्कार भल अच्छी आज्ञा सर पेशार डाक्तर मझे गोटे स्कूल रे शिक्षादान पुणी टीचर गार्डियन और स्टूडेंट ये गोटे कनेक्शन केमती है हे पारे गोटे व्यक्ति बहुविध निजर अन्यान्य दिग विषय रे निजर इच्छा निजर काम निजर प्रतिभा निजर जोटा अंतरात्मार जोटा डाकरा सेटा सेटा करि पारे से कि कहानी टी कहबे टिके जो पिला को पढ़ाउथिले गार्डियन थिले स्टूडेंट थिले टीचर थिले नहीं आम मो भारतीय शिशु रोग विशेषज्ञ तांकर गोटे एसोसिएशन अच्छी सम्मेलन अच्छी तार मो गोटे मेम्बर 3 वर्ष तले गोटे बहुत बढ़िया प्रोग्राम आमर आसला कौन सा प्रोग्राम संपूर्ण सकल संपूर्ण स्वास्थ्य से प्रोग्रामटा आसला आउ सेटा आमे बहुत स्कूल रे ताको नेकी जाइथिलु नेबाकू चेष्टा करथिलु सेथिरे 5टी दिग उपरे हमर फोकस रहिला कौन से 5टी दिग गोटे होची स्लीप निद गोटे होची मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य आ गोटे फिजिकल एक्टिविटी शारीरिक स्वास्थ्य आ गोटे डाएट खाद्य स्क्रीनिंग आ गोटे एडिक्शन नॉन एडिक्शन ता ऊपर ये 5टा दिग ऊपर फोकस करा जायथला बहुत ही महत्वाकांक्षी आ बहुत ही महत्व भरा प्रोग्राम थिला सेटा सर एबे न्यू बॉर्न बेबी को डायबिटीज कहीं तार सठिक भाव में कौन सी कारण आम कहीपर बहुत कारण थाई पारे कह टाइप ए आज्ञा
କାରଣ କ'ଣ? यूजुअली जेनेटिक ट्रांसफर जेनेटिक ट्रांसमिशन हुए से जैविक तत्वर बेसी रोल थाए जोटा वयस्क मानक हुए डायबिटीज से एनवायरनमेंट परिवेश चाली चलन शारीरिक स्वास्थ्य खाद्य पानीय ता उपरे निर्भर किंतु किंतु जोटा शिशु मानक हुए डायबिटीज से जीन रो रोल सबुठारु अधिक କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ତେଣୁ ତା ଛୁଆ ଉପରେ ଗଭୀର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ କି? ଡେରି ରାତିରେ ଶୋଇବା, ବିଳମ୍ବିତ ସମୟରେ ଖାଇବା ଏବଂ ଯାହା ନ କରିବା କଥା ଅସମୟରେ କରିବା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ରହିବ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ନେବ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ କି? निश्चय पड़ो आउ वर्तमान आम जाने यहाँ महाभारत कालू अभिमन्यु उपाख्यान आम जाचे जे माँ जो ଆଚ୍ଛା 9 मास गर्भधारण करे तार प्रतिटी क्षण तार चिंताधारा तार खुशी तार स्वाच्छंद्य तार खाद्य तार पानीय तार निद्रा तार विश्राम प्रति जिनिसर क्षणिक प्रभाव अच्छी आसंता न्यूबर्न उपरे नवजात ସାର୍ କେବଳ ଡାଇବେଟିସ୍ ନୁହେଁ, ଏବେ କ୍ୟାନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ହେଉଛି, आग भी होता वर्तमान भी होची କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି। प्रकारांतरे मु कहि परिबी जे निश्चित भाव रे कैंसर रो प्रादुर्भाव तार नंबर डेणा मिले चलछि पराकाष्ठा बढ़ी बढ़ी चलछि ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? बहुविध कारण हमर परिवेश नियंतु हमर खाद्य पानीय नियंतु କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ତ ସେସବୁ ନାହିଁ ନା, ସେ ତ बापा मांगर परिवेश तो छोट पिलार भी अच्छी आ बापा माँ हमर जो सटल धीर भाव रे जो जीन रे चेंज होउची वर्ष वर्ष धरी परिस्थितिर जो प्रभाव रहुची खाद्य पानीय जो प्रभाव रहुची सेटा शिशु ऊपर न पड़ुथबो के कहबो। ସାର୍ ଏବେର ଯେଉଁ ପିଢ଼ିକୁ ଜେନେରେସନ୍କୁ ଜେନ୍ ଆଲଫା ଆଉ ଜେନ୍ ବିଟା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପିଢ଼ିର ଛୁଆମାନେ ଡେରିରେ କଥା କହିବା, ଡେରିରେ ଚାଲିବା, ଡେରିରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? पुणी बहुविध कारण थाई पारे। ଆଚ୍ଛା प्रथम मु कहूची इथरे जेन एक्स जेन वाई जेन अल्फा से पिला मानकर इथरे किछि दोष नाही। ଆଚ୍ଛା किए दायी मु दायी डॉक्टर दायी परिवार दायी अभिभावक माता पिता दायी समाज दायी कहीं आग थिला यौथ परिवार संयुक्त परिवार अबिका एकक परिवार तेणु पिलार जत्न नबाकू बहु जन थिले कथावार्ता शिक्षा खेलर शिक्षा आज आजिकल कहीं नहीं एकक परिवार बापा माँ पिला आ पिला गोटे पिला बापा काम को जाऊँच बा माँ काम को जाऊँच बा दुई जन काम जाऊँच आ पिला रोचे मोबाइल भरोसा रे स्क्रीन भरोसा रे टीवी भरोसा रे आउ दाई भरोसा रे तेणु ଏ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଇଏ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ? तार कल्पना करि परिबानी आमे ता उपरे बहुत वितर्क चलची गवेषणा चलची आउ ता उपरे वाद विवाद सब चलची। आपण अबिका जानिथिबे सुमन भाई गत गोटे वर्ष भितर जापान ऑस्ट्रेलिया आउ सिंगापुर एई तीनोटी देश रे मोबाइल 16 वर्ष कौ देश रे 18 वर्ष पर्यंत पिला मानक पई पूरा बारण कराई ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି, करि पारिबे नाही पूरा बैन कराई ଏହା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? बिल्कुल ठीक ଆମ ଦେଶରେ ଆସିବା ଉଚିତ। निश्चय तार किछि डिमांड भी वर्तमान उठुची सबु स्तररू सबु वर्गक तरफरू आउ आमर जो एसोसिएशन इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स से तार भी भयस अच्छी ତାହେଲେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ କେତେ ମାରାତ୍ମକ? बहुत और सेटा କେମିତି? प्रथमतः स्क्रीन डिपेंडेंसी और स्क्रीन रो जो विकिरण तार क्षति आखि आई स्ट्रेन जाओ को आखिर जो थका पराळ। कण तार क्षति
से गोटे भार्चुआल वर्ल्ड रे रहिला कहा सहित लेन देन कम्युनिकेशन कथबार्ता इंटराक्शन सेटा रहिला नहीं गोटे जंत्र आ गोटे बहुत ही कृत्रिम परिवेशर ता उपरे निर्भर होकर रहिला गोटे जंत्र केମିତି छोट छुआକୁ नष्ट କରୁଛି केमती नष्ट करुଛି बाहर को बाहर नहीं पिला सुख स्वाच्छंद्य खोला आकाश पवन आ सूर्य किरण ता भीतर आउ खेल ना माटी रे आउ हम ना तार क्षति सेटा भी आम कलना कर धीरे धीरे वर्तमान समाज उपलब्धि करुचे आम समस्ते उपलब्धि करुचे आपण मैंने भी निश्चय जानीपे आम जाऊँ वार्ड भितर बा क्लिनिक रे बा आउटडोर रे पिला आसुची ता अभिभावक सहित मोबाइल धरची आपण पिलार हाथ रू मोबाइलटा बाहर करंतु टिके दूर करंतु आ पिलार रिएक्शन देखंतु माँ बापा माने से माने कार्य करिया को जाउछंती काम रे जाउछंती ताले आपण चाहूँ जापान भली नियम ठीक जिया उचित हाँ ए नियम निश्चित हवा दरकार सर ये जो पिला मानको टिके ठंडा काश जर हो गले बा किबा टिके असुस्थ अनुभव कले छुआटी बापा माने एबे काहे कि बा परिवार लोक तो अस्तव्यस्त काहे पड़ुछंती आपण कोन परामर्श देबे नहीं सेटे बापा माँ शुणु अभिभावक बापा माँ माने से माने व्यस्त हेबे आमे भी अभिभावक अच्छु आमे भी बापा माँ तेणु आमे पिलार देह खराब हेले आमे निश्चय व्यस्त हबा से बापा माँ दोष नहीं से डाक्टर मानकर तांकर रेस्पॉन्सिबिलिटी तांकर दायित्व अच्छी बापा माँ को केमती शांत करेंगे कौन शांत प्रकृत जिनस बुझेबे जे ठंडा काश प्रायतः मन को भल हो 90% डॉक्टर नारायण प्रसाद प्रोफेसर नारायण प्रसाद मोदी कौन सजेशन देवे गार्डियन मानकू ए संक्रांत रे ठंडा काश जर हेले ठंडा काश जर प्रायतः मन को भल हो 90% प्राय सेटा भाइराल ओरिजिन भूताणु जनितर कौन सी चिकित्सा दरकार नहीं तापई नहीं भी कौन करिया को पड़िबो पिलार जत्न जर हैला आमे पैरासिटामोल दे परिबा ताकू ओदा कनारे पोछिकी मथारे पट्टी दे परिबा खाद्य पानीयर तार ध्यान रखी परिबा ताकू रेस्ट देबा तेणु एइथिरे बापा माँ को अभिभावक को आश्योरेंस देबा तांकू पिला को निजर भाबिकी चिकित्सा करवा जत्न देवा सेटा जरूरी ये डाक्टर मानकर एथिरे अछि उत्तरदायित्व बापा माँ व्यस्त हेबे सेटा नॉर्मल सेटा सर छुआ को टिके असुस्थ क्षेत्र रे एंटीबायोटिक देबा केते दूर ठीक ताकू मु भाबे गोटे क्राइम कौन क्राइम वर्तमान गोटे इंग्राजी रे आम मेडिकल जार्गन रे गोटे आसीची फ्रेज आसी एंटीबायोटिक टेररिज्म जो स्पीड रे जो प्रकार रे एंटीबायोटिक रो उद्भावन हवा कथा हो नहीं जहाँ एंटीबायोटिक आम पाखरे अच्छी तार एते बहुल व्यवहार मु कहबिनी कहीं व्यवहारटा हूँ यूज एब्यूज होची मिसयूज होची ओभर यूज होची बहुत खराब भाव में आम व्यवहार करुचे तापाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कौन सी जीवाणु भूताणु कीटाणु आउ एंटीबायोटिक को रेस्पॉन्ड करू नाहांती ताले फ्यूचर से छुआ पई केते क्षतिकारक या छुआ कौन पूरा मानव जाति पई सीटा गोटे बहुत बड़ जोटा कि आम कहूँ अनसीन डेंजर और से डेंजरटा अनसीन नहीं सेटा पूरा समस्त को जल जल अबिका देखागलानी अबिका विश्व स्वास्थ्य संगठन नियंतु जेकोण वैज्ञानिक संस्था कहतु कौन सी हॉस्पिटल हो कौन सी डाक्टरी संस्था हो समस्ते आ चिंता करुचंती बाद करुचंती वितर्क करुचंती ता उपरे गवेषणा चली तेणु एटा एंटीबायोटिक रो बहुल व्यवहार आउ जोटा यथास्थान रे व्यवहार न करिबा यथोचित व्यवहार न करिबा बिना मेडिकल किंबा बिना डॉक्टर परामर्श रे व्यवहार न करिबा डॉक्टर मानकर इथे सबुठार अधिक दायित्व अछि अच्छा आमे ही तार मिसयूज करछे किंतु गार्डियन मान तो न पचारि कि मध्य सेटा गार्डियन मानकर दोष एइथरे समस्तଙ୍କର दायित्व अछि सरकारଙ୍କର दायित्व अछि समाजर दायित्व अछि अभिभावक मानकर दायित्व अछि म कहया कथा एथिरे डॉक्टर मानकर दायित्व सबुठार सर केते बेले केमिति
गोटे छुआटी आंटीबायोटिक खाइब? सेटा प्रकारांतरे आमको सेटा शिशुर स्वास्थ्यर अवस्था उपर Condition निर्भर देखिके। करे। एकदम मु जदि साधारण भाव में कहबी जदि पिला रो ज्वर 101 डिग्री फारेनहीट रु अधिका रहुची अति कम रे 3 दिन पई रहुची और पिला सुस्थ लागुनी बहुत सिक लगुची माने रोगिणा देखा पाउची बिल्कुल भल देखा जाउनी देखिले गोटे जना पड़िबो पिला खेलुथुबो हसुथुबो रोगिणा जना पड़ुची आ खाद्य खाउ नै आ ज्वर कमी गले भी से पिला सुस्थ जना पड़ुनी कहीं भाइराल फीवर रे भाइराल रोग रे ज्वर कमी गले पिला खेलाखोली करिवे बुलाबुली करिवे हसिबे खेलिबे कुदिबे किंतु जो थे एंटीबायोटिक दरकार जीवाणु जनित रोग रे से पिला ज्वर कमी गले भी से लागिवो सिक लागिवो रोगिणा लागिवो उदासीन लागिव खाइबो नाई खेलिबो नाई सेठी आपण भाबिबे ना एठी एंटीबायोटिक रो दरकार बोधे डॉक्टर को परामर्श नेबी। सर छोट छुआंक पई पारासिटामल विपद मुक्त ना विपदयुक्त? जेकोसी जिनस खाली मु औषध कहबेनी जेकोसी जिनस बहुल बा कम व्यवहार विपदपूर्ण। नहीं पारासिटामल पारासिटामल जेते ज्वर पाई जेते औषध अच्छी से पारासिटामल सबुठारु सेफ अच्छा सबुठारु सेई थिरे सबुठारु सेफ किंतु ता माने नो जे आमे पारासिटामल को माने माइंडलेस माने बिना चिंता रे जेकोसी डोज रे जेकोसी प्रकार रे जेते बेले चाइमा आमे व्यवहार करबा ता माने सेटा नो। सर छोट छुआ को बा शिशु को ये जो पारंपरिक चिकित्सा रही तुलसी पत्र महू अदा रस दिया से उचित ना आइमा- अनुचित? से आईमार सेटा रहिबो ताकू केही नहीं परिबे नहीं किंतु किसी आइ- डॉक्टर माने कहते ताहा दबा उचित नुहे। नहीं आमर जमती आमे महू कहचे महू 1 वर्ष रु कम शिशु मान को दिया जावा कथा नुह तो सेटा सर ये गाइडलाइन टी आप क्लीयर होकर बुझे कहीं जेहेतु आप वरिष्ठ जनाशुना शिशु रोग विशेषज्ञ एवं आप बहुत क्षेत्र में प्राधान्य लाभ करिसेंती किंतु आपण टिके स्पष्ट करंतु जे गोटे छोट शिशु पाई पारंपरिक चिकित्सा आवश्यक ना अनावश्यक आ जदि आवश्यक ताले कौन केतेबेले दरकार? पारंपरिक चिकित्सा आमे दे परिबा प्रायतः क्षतिकारक नुह तुलसी रस अदा रस महू क्षतिकारक नुह अच्छा किंतु से पुणी अच्छी महू गोटे वर्ष रु कम शिशु को दिया जाए बोट्युलिज्म गोटे रोग अच्छी अच्छा दुरारोग्य भल रोग नुह सेटा हुए महू 1 वर्ष रु कम पिला देले से रोग हो पारे से आम 1 वर्ष रु कम सेटा गवेषणा आसी सेटा तो सर 1 वर्ष छुआटीए हाँ। 1 वर्ष कम छुआटीए हाँ। महू खावा उचित नुहे? महू देवा उचित नुह अच्छा सेटा तार दायित्व नुह सेटा आम मानकर दायित्व आम बड़ मानकर दायित्व डॉक्टर अच्छा। दायित्व अभिभावक दायित्व देवा कथा नुह से खाइबा उचित नुह ताको दिया हेले तो खाइबा ना सेटा आम दायित्व पिलार दायित्व नुह सेटा तेणु आम देले सेटा कौन हम कहते आपण? बट्युलिज्म बोली गोटे रोग अच्छी आमर जो मॉडर्न मेडिसिन रे सेटा हुए तो सेटा गवेषणा आसी सेटा हेले कौन हुए से रोगटी सेटा सेटा जीवनहारक सेटा जीवनहारक रोग सेटा तो सेइतपई सेटा डॉक्टर दायित्व से देखिए पिला केते बयस दरकार अच्छे ना नहीं अभिभावक को ठीक भाव में बुझेबे तांको बतेबे तार 1 वर्ष रु जदि कम 8-9 मासर पिला 6 मासर पिला है महूटा ताठारु दूर रे रखा दरकार महूर बिना चिंतार बिना परामर्श रे व्यवहार करिया कथा न 1 वर्ष पर से प्रायतः से येटा नहीं विपदटा नहीं आम व्यवहार करें भल जिनस महूर औषधीय गुण बहुत अधिका तुलसी औषधीय गुण बहुत अधिका मॉडर्न मेडिसिन रे बहुत औषध अच्छी जोटा तुलसी रु अदा रु आ महूरु तैयारी होची। सर जो पादरे सोरिष तेल मारिबा रसुण फुटेई मारिबा छोट छुआंकठी या केदुर ठीक? तेल गरम करिकी पादरे लगेवा तार जेमती साधारण भाव में भूताणु जनित भाइराल फीवर थंडा काशरे तार बहुत तार अच्छी तार उपादेयता अच्छी प्रायतः मु सोरिष तेल
ଲଗାଇବାକୁ ମନା କରେ। ମୁଁ ମନା କରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଗରମ କରିକି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ସୋରିଷ ତେଲ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମନା କରେ, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆଲର୍ଜିର ବହୁତ ଅଧିକା ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପ୍ରତି ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଶିଶୁଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଲର୍ଜି ଦେଖାଯାଉଛି। ସୋରିଷ ତେଲଟା ବହୁତ ଟିକେ ଇରିଟାଣ୍ଟ, ମାନେ ସେଇଟା ଦେଖିଲା ମାନେ ନାକରେ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବ, ଆଖି ପୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ସେଇଟା ଆଲର୍ଜିକୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ତା'ର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଆଲର୍ଜିର ଲକ୍ଷଣ, ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବା, ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ିବା, ଆଖି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ଆଖି ଦରଜ ହେବା, ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିବା, କାଶ ହେବା, ଏଇଟା ବଢ଼େଇ ଦିଏ ସୋରିଷ ତେଲ। ତା'ର ସେ ଇରିଟାଣ୍ଟ ଗୁଣଟା ଅଛି, ତା'ର ସେଇଟା ତା'ର ନେଚର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରେ। ଗୋଟେ ବିରକ୍ତ ଗୁଣ ଅଛି ସାର୍, କିନ୍ତୁ କାନରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବା ଉଚିତ ନା ଅନୁଚିତ? କାନରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ସଦାବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା, ଆଉ ପ୍ରତି ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ କାନରେ ଯେପରି କୌଣସି ଜିନିଷ ନ ପଡ଼େ, ନ ପକାଯାଏ ବା ନ ପୁରାଯାଏ। ବଡ଼ ଦେବା, କାଠି ଦେବା, ସେଥିରୁ କାନ ସଫା କରିବା, କୌଣସି ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରାଯିବ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ କାନରୁ ଯେଉଁ ଗଇ କୁହାଯାଏ ମଳି, କେମିତି ବାହାରିବ? ମଳି ହେବନି କେଉଁଟା, ସେଇଟା କେମିତି, ସେଇଟା ଆଗ ବତେଇବା କଥା। ମଳି କେମିତି ହେବନି? ମଳି ହେବନି କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଶୋଇକି ପିଲାକୁ ଖୁଆଇବା କଥା ନୁହଁ। ଶୋଇକି ଖୁଆଇଲେ ସେଇଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ବା ପାଣି ହେଲା ବା କ୍ଷୀର ହେଲା, ସେଇଟା ବାହାରିକି କାନ ଭିତରେ ପଶିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଓକେ। ଦୁଇରେ, ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧେଇଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ କାନ ବାହାରେ ଓଦା ହେଇଯାଏ, ବାହାରର ଧୂଳି କଣା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜମା ହେଇଥାଏ, ଏଇଠି ଜମା ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ବାହାରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯାଉଛି ହାତ, ଗୋଟେ ପତଳା ସଫା କପଡ଼ାରେ ସେଇଟା ଓଦା ହେଇଛି, ଆରାମରେ ସେଇଟା ଆମେ ପୋଛି ପାରିବା। ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜମା ହୁଏ ମଇଳା ଆମେ କହୁ, ସେଇଟା ଭିତରୁ ତେଲ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ନର୍ମାଲ ବଡ଼ିର ସେଇଟା ସେକ୍ରେସନ୍, ସେଇଟା ବାହାରିବ। ବାହାରର ଧୂଳି ଯିବ, ସେଇଟା ମିଶିକି ସେ ୱାକ୍ସଟା ହୁଏ, ମଇଳାଟା ହୁଏ। ଯଦି ବାହାରୁ ଆମର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଯିବାକୁ ଦେବାନି, ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧେଇଲା ପରେ ଏଇଟା ସଫା କରୁଥିବା ବାହାରର ଆଉ ଧୂଳି କିଛି ମଇଳା ଭିତରକୁ ଆଉ ଯିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଜମା ହେବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସେକ୍ରେସନ୍ଟା ବାହାରିବ, ସେ ମନକୁ ମନ ସେଇଟା କ୍ଲିୟର, ସେଟା ପାଣି ତେଲ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ବାହାରିବ, ବଡ଼ିର ସବୁଆଡ଼ୁ ବାହାରୁଛି ସେକ୍ରେସନ୍, ସେ ତା'ର ମନକୁ ମନ ଶୁଖିବ, ମନକୁ ମନ ତା'ର ବଡ଼ି ତା'ର ଆବଜର୍ଭ କରିବ, ତା'ର ଦେଖା ଶୁଣା କରିବ। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଡେରି ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସେଇଥିରେ ମାନେ ଆମର ଅଛି 12 ମାସ ପିଲା 12 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବ। ହଁ ସାର୍, ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଶୋଇବା ନିୟମଟା ଟିକେ ବୁଝେଇବେ ଆପଣ। ଜନ୍ମ ମାତ୍ରକେ 16ରୁ 18 ଘଣ୍ଟା। ହଁ। 12 ମାସ ପିଲା 12 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବ, 10 ବର୍ଷ ପିଲା 10 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବ। ଆଉ ତାପରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଏଁ 10 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବ। ଆଜିକାଲି ତ ଛୁଆମାନେ ରାତି 12ଟା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାପା ଶୋଇବେ 12ଟା, ମା ମୋବାଇଲ କରିବେ 1 ଯାଏଁ, ଆଉ ପିଲାକୁ କହିବେ ଶୋଇପଡ଼ 10ଟା ବେଳେ, ହେବନି। ସ୍ଲିପ୍ର ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ ହାଇଜିନ୍ ଅଛି। ଆମର ହାତ ହାଇଜିନ୍, ଆଖି ହାଇଜିନ୍, ସ୍ଲିପ୍ ହାଇଜିନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ଲିପ୍ ହାଇଜିନ୍ଟା କ'ଣ? ଶୋଇବ କେତେବେଳେ ଆଉ କେମିତି, ଆଗ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ଆମ ପିଲାବେଳେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖେଳିକି ବାହାରୁ ଆସିବା, ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା, ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ଗାଇବା 2 ମିନିଟ୍, ପାଠ ପଢ଼ିବା। 8:30 9ଟା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ହେଲା, ତାପରେ ବେଡ଼କୁ ଯିବା, ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବ, ଗପ ବହି ଧରିକି ଯିବା, ଆଇଦର ପଢ଼ିବା ବା ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବ, ଶୋଇବା। ଆଜି ତ ମୋତେ ଲାଗୁନି କୌଣସି 1% ଘର, 1% ଘରରେ ଏଇଟା ହେଉଥିବ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? ବାପା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ପେଶା କ'ଣ ପାଇଁ? ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆୱାଜ। ଅନେକ ବିଭାଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଭାଗକୁ ନେବାର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଭାଗ ନେବାର ମୋର କୌଣସି ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋ ଚାରିପାଖେ, ମୁଁ ଯାହା ବି କରେ, ମୋ ଚାରିପାଖେ ପିଲାମାନେ କେଁ କାଁ ପେଁ ପାଁ କରିଥାନ୍ତୁ।
ଏ ପେସା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି? କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ସେଇଟା ମୁଁ କଥାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବିନି। ଯେଉଁ ତୃପ୍ତି ମୋତେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବାରେ ଯେଉଁ ତୃପ୍ତି ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବିନି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସୁଖ କ'ଣ ଦେଉଛି? ପିଲାମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା। କାହିଁକି? ମୋତେ ଲାଗୁନି ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବି। ମୋତେ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି। ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ କ'ଣ? ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ଯେମିତି ସବୁଠୁ ସୁଖ ପିଲାଙ୍କୁ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା, ସାହିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି। ସେଇଟା ଯଦି ନ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଟିକେ ବହି ପଢ଼ିପାରିବିନି, ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବିନି, ପିଲା ମୋ ଚାରିପାଖେ ରହିପାରିବେନି, ସେଇଭଳିଆ ଯଦି କିଛି ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ବୋଧେ ସେଇଟା କଷ୍ଟଦାୟକ। ସାର୍, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବା ଓରିଜ୍ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରନ୍ତି? ମୁଁ ସୁମନ୍ତ ଭାଇ ଅବିକା ଗୋଟେ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲି କିଛି ଦିନ ତଳେ। ସେଇଥିରେ ଥିଲା କେମିତି ଆମେ ଆମର ଆଙ୍ଗଜାଇଟି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ୱରିଜ୍ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ କମ୍ କରିବା, କେମିତି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କେମିତି କରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆଉ ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଲା। ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନୁହଁ, ଯେକୌଣସିଥିରେ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଲା, ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆକ୍ନୋଲେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ମୋର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଉଛି। ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ସେଇଟା ନିଜେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଯେ ମୋତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଉଛି, ଅଧା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପଳେଇବ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ କ'ଣ କହିବେ? ନିଜ ହୃଦୟର ଯେଉଁ ଆୱାଜ ଅଛି, ହୃଦୟର ଯେଉଁ କଲିଙ୍ଗ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେଟା କର, ସମାଜର କାମରେ ଆସ। ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ? ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହଁ, ବହୁତ ଅଛି କହିବାକୁ। ନିଜର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାଟା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତାରନ୍ତୁନି, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁନି। ଯେଉଁଟା ନିଜେ କେବେ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ପିଲାଙ୍କୁ କରିବା, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବା, ତା ପଛରେ ଧାଇଁବା, ଏଇଟା କରନ୍ତୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦିଏ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥାକୁ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ହାବଭାବ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ଆପଣ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ନା, ଏଥିରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିବ। ମା କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଅବୁଝା ହୁଏ। ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁ ଜରୁରୀ ସମୟରେ କ'ଣ ସେ କହୁଛି, କ'ଣ ସେ। ସୁମନ୍ତ ଭାଇ, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଦିନ ରାତି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି କରି ସେଇ ସ୍କିଲ୍ଟା, ସେଇ ଅବଜରଭେସନ୍ଟା, ସେଇଟା ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ ବଳି ପାରିବନି। ଯେ ସାର୍, ଶିଶୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି? ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହିସାବରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରାୟ 85ରୁ 90% ଅଭିଭାବକ ଆସିବେ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ମା' ଦେଖିନାହିଁ ଯିଏ ଆସିକି କହିବନି ସାର୍ ମୋ ପିଲା ଖାଉନି। ସେ ସୁମ ଭଳିଆ ମୋଟା ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମା' ଆସିକି କହିବ ଯେ ମୋ ପିଲା ଖାଉନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମା'କୁ ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ଅଭିଭାବକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟକୁ କୁହେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୁଏଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୁଏଇବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ଖାଇବନି? ଖୁଏଇବେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ମାନେ ଜନ୍ମ ପରଠୁ ପିଲାର ଲାଳନ ପାଳନର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ତା ଭିତରେ ପିଲା ଭିତରେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଭରିବେ 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 ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ। କ'ଣ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଭରିବେ? ନିଜର ସେଲ୍ଫ ୱର୍ଥ, ସେ ସ୍ପେଶିଆଲ, ସେ ଭଲ, ସେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ, କୌଣସି ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ ସେ ଆସିଛି ଏ ଦୁନିଆକୁ, ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି। ଯଦି ଏଇଟା ଆମେ କରିବା, ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଭିତରେ କୁଟି କୁଟିକି ଭରିବା, ପିଲା ପାତାଳରୁ ବି ଉଠିକି ଆସିବ।
ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଖୁଏଇବା ନାହିଁ ତୁଳନା। ଅଭିଭାବକ କ'ଣ ଏଇ ତୁଳନା? ଦେଖ ସେ ପିଲା 99.9% ରଖିଛି, ତୋର 99.7%, କ'ଣ କରୁଛୁ? ଓହ, ଡିମୋରାଲାଇଜ୍ କରେ ପିଲାକୁ। ତୁଳନା ମୋତେ ଲାଗୁନି ତାଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ଆଉ କିଛି ଅଛି। ବାପା ମା ସେବା, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ବାପା ମା ସେବା ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଫରକ? ମୁଁ ଯଦି ନିଜ କଥା କହିବି, ଆମେ 5 ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲୁ, ତ ବାପା ମାଙ୍କର ଏତେ ନଥିଲା ପୋଜେସିଭନେସ୍, ହେ ଖେଳିବନି, ହେ ବାହାରକୁ ଯାଆନି, ହେ ଧୂଳି ହଅନି, ହେ ପାଣି ହଅନି। ଆମେ ସକାଳୁ ବାହାରିକି ଯାଉଥିଲୁ, ରାତିରେ ପଶୁଥିଲୁ ଘରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ କଲା। ଏତେ ପୋଜେସିଭନେସ୍, ଏତେ ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ କରାଯାଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ, ସେଇଟା ନଥିଲା। ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଜିକାଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ଯେଉଁ ବାପା ମାଙ୍କର କଳି କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, କେତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ? ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଲିନିକରେ ହେଉଛି, ଆଉଟଡୋରରେ ହେଉଛି, ଆସିଲା ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଜଣେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଆଉ ଜଣେ ତା କଥାକୁ କାଟିବେ। କଳି କରନ୍ତୁ, କଳି ହେବା କଥା। ସେ ନୋକ୍ ଝୋଙ୍କ, ସେ ଛୋଟ ମୋଟ, ସେ ମନମାଳିନ୍ୟ, ସେଟା ଯେକୌଣସି ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ରହିବ। କରନ୍ତୁ, ପିଲା ସାମ୍ନାରେ ନାହିଁ, ସେଟା ହେବା କଥା, ସେଟା ଜରୁରୀ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲା ସମ୍ମୁଖରେ କେବେ ବି ନୁହଁ। କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବହି, ସେଟା ସୁମନ୍ତ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ କ୍ଷତି ଆମେ କରିପାରିବାନି ଯେତେ କ୍ଷତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଝଗଡ଼ା କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ଯେଉଁ କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖାହେଉଛି ବାପା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶା ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠାନ୍ତି, ସେ ପାନ ହେଉ, ବିଡ଼ି ହେଉ, ସିଗାରେଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୁଟଖା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନିଏନି। ଏଇଟା ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବାନି। ଏଇଟା ତ ଅକ୍ଷମଣୀୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ବାପା ହିସାବରେ ଏଇଟା ଅକ୍ଷମଣୀୟ। ଏଇଟା ଆଜିକାଲିକା ସମାଜରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପାରିବାରିକ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ, ସମାଜ ଅନୁସାରେ, ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଏଇଟା। ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍କୁଲ ରୋଲ୍ କ'ଣ? ସ୍କୁଲ କଥା ସୁମନ୍ତ ଭାଇ ପଚାରିଲେ, ଆଜିକାଲିକା ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିକି ଯେଉଁ ହୃଦୟଟା ସେଟା କେତେ ଥର ଫାଟୁଛି ଦିନକୁ, ତାର କଳ୍ପନା କରିବ। କାହିଁ? ପିଲା ଚପଳ ମତି, ତାଙ୍କର ମନସ୍ଥିତି ପଢ଼ିବା, ତାଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଜାଣିବା ଆଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବ୍ୟବସାୟ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ମତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି ସବୁ, ନାଇଁ, ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲର ରୋଲ୍ କିଛି ଅଛି। ମୋ ମତରେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାତୃଭାଷାରେ ହେବା କଥା। ଆଉ ସବୁ ଭାଷା କିଛି ଭୁଲିଯିବେ? ମାତୃଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ, ଭୁଲିବାକୁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ କହିନାହିଁ ସୁମନ୍ତ ଭାଇ। ପାଠପଢ଼ା ମାତୃଭାଷାରେ ହେବ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ମାତୃଭାଷାରେ ହେବ। 100 ଥର 1000 ଥର ଗବେଷଣାରୁ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ, ଶରୀର, ମସ୍ତିଷ୍କର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯଦି ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ତାହେଲେ ହେବ। ଶିଶୁଙ୍କୁ ଟୀକା ଜରୁରୀ, ନିହାତି ଦରକାର? ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରାଇଭେଟ ଟୀକା? ପ୍ରାଇଭେଟ ଟୀକା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ସାରା ଟୀକା ଅବିକା ଆମ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲାଣି, ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଯେଉଁ କିଛି ଟୀକା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଆଗ ଜାଣନ୍ତୁ ତା'ର ଲାଭ କ'ଣ, ତାପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେଇଟା ଆପଣ ଆଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ
आर्थिक जो स्वच्छलता ताकू जदि सेटा परमिट करूची आपण दियंतु सेटा सेटा पिला पई भल आ पिला पई जदि आपण किछि भी करि परिबे ताले किछि पैसा खर्च करिवार किछि असुविधा आम तो अनेक दिग विषय आपको पचारुचे आलोचना करुछु पृथ्वी एवं अनेक समस्या घृणा देश हिंसा जे विकल्प समाधान रास्ता कौन गोटे शब्द पृथ्वी रे जदि आसी जीवो आमे समस्ते सेटा निजर चरित्र रे निज चाली चलन रे व्यवहार रे उतारिबा गोटे शब्द कौन सब बदल कौन से शब्द करुणा प्रेम नुहे ना कहीं मु भावे प्रेमटा प्रकारांतरे माने पासिव भी हो पारे एक्टिव मु आई लव ऑल मु समस्त को प्रेम करे आ मु घरे सोईबी सेटा ही पारे करुणा करुणा कौन प्रेम जेतेबेले एक्शन को आसे कार्य को आसे सेटा होची करुणा ताले सेटा आपनकर प्रिय शब्द से गोटे शब्द रे पृथ्वी बदल जीव बेसी किसी दरकार नहीं से करुणाटा कौन कि करुणा मदर टेरेसा को देखंतु आपण अरविंद को देखंतु रामकृष्ण को देखंतु करुणा जानी परिबे आपण कहते साहित्य गोटे दुर्बलता कौ लेखक को आपण बेसी भल पाती मनोज दास पढ़ी आज्ञा कौन पढ़ी मु बहुत अधिका पढ़ी नहीं मनोज दास को रचना किंतु जहाँ भी पढ़ी से डुबी अभिभूत भल पाती पुणी सुमन भाई सेटा शब्द रे मु कहि परिबिनी मु केवल एति कहबी से श्रेष्ठ साहित्यिक ए पृथ्वीर जहाँ को नोबेल मिली नहीं एटा दुख अवशोष कहीं बोधे से ओडिया थिले बोली आपन को ओडिया भल लगे मो मातृभाषा ओडिया मु ओडिया माध्यम रे पाठ पढ़ी टाइटल मोदी टाइटल सहित संपर्क नहीं भाषार प्रेम सहित संपर्क अच्छी टाइटल कौन मु ओडिशा रे जन्म होइछि माटी रे बढ़ी पढ़ी ए माटी मते सब किछि देइछि सर आपनकर बाल्यावस्था विषय टिके बाल्यावस्था आर्थिक स्वच्छलता बिल्कुल नथिला सेटा अविश्वास्य हो पारे सम्भ्रांत घर रु आसी जे बापा समय पर्यंत बापा समयटा आमर बहुत आर्थिक बहुत कष्ट रे जाइछि सेटा हबा दरकार शिखिबे से साइकेलटा दरकार भल परे मंद मंद परे सुख परे दुख आउ दुख परे सुख से साइकेलटा जरूरी गोटे जीवनर समस्त आनंद उपभोग करिया को आउ ग्राउंडेड रहिबा को अंबल रहिबा को शिखिबा को जानिबा को आउ आचार व्यवहार चाली चलन सब मार्जित रखिबा को समाजर काम आसीबा को करुणा ए सब पई दरकार साइकेल दरकार सर पिला केतोटी गोटे पुओ कौन करती से पढ़ुची वर्तमान केमिति गढ़िले मु गढ़ी नहीं कहीं एक्चुअली गढ़ी पारंतिनी सेटा भगवान को करुणा माँ गढ़े बापा से सपोर्ट दियंती किंतु गढ़े माँ जे निज भितर आ माँ भगवान को आशीर्वाद मु भावुची ए दुईटा गोटे शिशु को गढ़वे सबुठार अधिका साहाय्य करे स्कूल बहुत रोल अच्छी शिक्षक मानकर बहुत रोल अच्छी बापा दूर छिड़ा सपोर्ट करिया कथा निज भितर कौन भल पाती नहीं बहुत जिन भल पाएनि निज भितर कौन कौन मु मझे मझे बहुत रागी जाए आउ मो सांग माने मोर अभिभावक माने कहती जे सर आपण बहुत बदली गले बहुत आजिकल बहुत कम रागुचंती तो सेटा भल किंतु पुणी भी मु बेले बेले रागी जाए गोटे आ गोटे मु भूली पारेनी मु माने आई फॉरगिव बट यूजुअली आई डोंट फॉरगेट सेटा भी गोटे खराब कौन घृणा करती चाटुकारिता मीडिया पर मतामत कौन मीडिया कहली मीडिया आउ डाक्टर
आम दी जनकर तो मधुर संपर्क रही। मीडिया बिना मीडिया रे बिना जाग्रत गणमाध्यम रे कौन सी समाज रो उत्थान देशर प्रगति मत कहीं लगुनि एटा संभव। सारे आज समाज समाज आम फेल हो शिशु तुलन डाक्तर संख्या कमी सेवा ठीक पाऊना कि अधिक रोगी संख्या बढ़ी जाऊँ मेडिकल रे सेटा व्यवस्थार सेटा दोष। डाक्तर व्यवहार बहुत जगह कदर्य हो मीठा कथा नहीं रोगी असंतुष्ट होती। हाँ कौन करा उचित सेटे तार आमर रूट कज को जीवा कथा मूल को कौन पाई मो मतरे डाक्टर मानकर व्यवहार नॉर्मली साधारण भाव रे कर्कश नुह जदि कौन सी डिस्प्रपोर्शनेट अच्छी मत गोटे घंटे 60 पेशेंट देखार अच्छे मत या करार अच्छी एमती करार अच्छी जदि से भाया जिनस कि गोटे रोचे से डाक्तर मान व्यवहार टिके बेले बेले रुक्ष हो पारे। निज जीवन रो अन्य शिक्षा प्रति व्यक्ति प्रति वस्तु ठू भी शिखबार अच्छी प्रति पशु पक्षी भी शिखबार अच्छी। मोर जड़े नना थिले रामचंद्र मिश्र से प्राय 7 वर्ष है से तांकर स्वर्गवास होती से मते थरे कहते कहले पृथ्वी रे केवल निजर लाइफ पार्टनर मोर स्त्री बा स्त्रीर स्वामी आपको छाड़ीदेले आउ किछि मोर नुह। ओके सारे प्रिय राजनेता किए अटल बिहारी वाजपेयी आपन राजनीति को आसीबे ओडिसा रे नवीन पटनायक। अच्छा आपन राजनीति के आसीबे ना लोक जदि कहबे ना भोट बैंक राजनीति इलेक्ट्राल पॉलिटिक्स केबे नु। लास्ट क्वेश्चन जीवन रो एमती बड़ स्मृति जा सबुदिन पे स्मृतिर फरुआरे सहित ही रहिबो एमती घटनाक्रम बहुत अच्छी मो पुओ सहित भी अच्छी मो पुओ को जिते आईआईटी मिलला आईआईटी बॉम्बे रे से एडमिशन करिया को जीवो से मते वर्त कहथला जे मुझे किछि नुआ करिया को चाहूची मते सेटा बहुत आनंद देथिला आ से कहथिला मते पैसा बा चाकरी मोर सेथरे मन नाही। अच्छा सेटा मते आनंद देथिला सेटा मो भूली परिबेनी। गोटे छाड़ी गली शिशु निर्यातना बढ़ुछि शिशु श्रमिकों संख्या बढ़ुछि कष्ट दौनी समाजर एटा अव्यवस्था। तेबे शुणुथिले पॉडकास्ट रे मनर कथा कहूथिले प्रोफेसर नारायण प्रसाद मोती एवं अनेक रोचकपूर्ण कथा कहते जहाँ प्रत्येक परिवार पई अत्यंत मूल्यवान अटे एवं समस्ते ताहाको कामरे लगाइबा उचित। रहूछु नमस्कार। नमस्कार।